السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة القبطان والاميرة. الناس اللي طلبت مننا محل مرمر عشان يشوفوا تشكيلة الصيف الجديدة والحاجات الجديدة بقى، عشان خلاص احنا في الصيف بقى، والبحر والساحل والخروجات والحاجات الحلوة والمصايف، فجينا عشان نجيب لك الشغل الجديد والشغل الترند. عايزة سليبر صوبع، عايزة سليبر وش، عايزة اطفال رجالي محير، كل المقاسات هتلاقيها موجودة. وكمان شوزات البحر برضو هتلاقيها موجوده، الصنادل موجوده، يعني من الاخر كده اي حاجه عايزاها في اللي هي الحاجات السليبرات دي هتلاقيها موجوده عندنا. احنا هنا في اسكندريه في منطقه المنشيه، شارع النصر، امام كشري الزعيم يا جماعه وبنزينه التعاون. هندخل فين؟ هندخل للسوق سوريا كده. لو انت جايه من ناحيه جنينه محمد علي، تمام، ده كده سوق سوريا اهو، المدخل ده امام كشري الزعيم. هنمشي كده يا جماعه وهندخل في الممر اللي في الوش ده على طول. في محل هنا كوتشي اسمه اذكر الله، انت هتخشي في الممر اللي قدامك على طول، ما تحوديش يمين ولا تحودي شمال. اهو يا جماعه، هتخليكي ماشيه في نفس الممر كده، وانت ماشيه هتلاقي مرمر على ايدك اليمين اهو. بصوا ده كده المكان، المنشيه اسكندريه داخل سوق سوريا، وعنده كمان شحن وتوصيل لاي مكان. ما تنسوناش بقى في لايك سبسكرايب ودعوه حلوه اهم حاجه. يا استاذ محمد عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الله يعزك يا رب. عايزين نعرف بقى المواعيد بتاعتك من كام لكام؟ من 12 ل 11 بالليل. من 12 ل 11 شغال طول الايام، يعني الشحن معانا المحافظات كلها يعني كل يوم في شحن؟ ان شاء الله. والمحافظات كمان؟ طب ويوم الاحد؟ يوم الاحد شغالين برضه. انت تقريبا يعني الناس بتبقى قافله، بس انت ما شاء الله. ان شاء الله. صح، ما شاء الله، جميل. طب النهارده بقى جايب لي ايه؟ جايب لك كل الكوليكشن الجديد كله بتاع 2023 كله موجود ما شاء الله 2023. النهارده هتشوفي الكوليكشن الجديد. نبدا معاكم بقى بالحاجات الجديده يا جماعه. بصوا بقى الحاجات الصباع دي، خامات مستورده، ده شغل جديد اهو. ده بقى اللي هو ايه بتاع البيتش، تمام. ده بكام بقى الواحد؟ ب 65. ده مستورد 65 جنيه. وريكم برضه المصري بتاعه برضه ارخص شويه في السعر. هي الحاجات دي اللي غاليه علشان هي مستورده، مش عشان انا اللي مغليها، هي سعرها ايه غاليه عشان مستورده. المستورد بيبقى اغلى. هيبقى رخيص جدا. تمام. ايه اللبني ده؟ قولي ده كده شكله اهو. بصوا دي جميله، دي حلوه. بصي الريشه دي جميله، اسود بقى والوان كتيره، حلو. كان في ناس سالاني انت بتطلع جمله ولا لا؟ لا، متاح عندنا جمله برضه، هحط لكم لينك التليجرام برضه في الديسكربشن برضه تبصوا عليه. تمام، حلو قوي. يا رب بقى اللي كان سائلني الكومنت ده يعني يعدي عليه الفيديو. بصي برضو حاجه كده، بس ده طري. طري جدا. بصوا بصوا بقى الالوان بتاعته جميل. ده سعره كام برضو؟ ده 70 جنيه. كل موديل فيه الالوان بتاعته، كل موديل بالالوان بتاعته. بصي، لا ده فرده وفرده، بصوا حلو جميل، كل فرده رسمه كده برضه. خامه مستورده برضه كده لسه نازله. في بقى حاجه بصي بقى ده مقاساته من اول كام؟ ده من 37 ل 41. في الاطفال من ايوه كنت لسه هسألك، يعني في مثلا المامي والبنوته. بالظبط. حلو قوي. ده كام قلنا؟ ده ب 85. 85 حلو قوي. في منه اللون ده، وفي منه ايه تاني؟ الروز واللون دوت. وفي كمان منه اللون الروز بتاعه ده بكعب شويه، واللون اللبني بتاعه، تمام، حلو قوي. ده برده جديد معانا. بصي بقى حاجه كده، ده بينك بنثر اهو. بصوا الحاجات دي مميزه، مش هتلاقي حد لابسها غيرك انت. ما شاء الله، حلو. كام بقى ده؟ ده ب 65. 65 يا جماعه. اي حاجه عجبتك خديها سكرين عشان يوصلها لك لغايه البيت. وطبعا يا ريت بقى تنوروهم هنا في المكان. عندنا بقى حاجه كده، بصوا ده اهو. ده بسيط يعني. ده سعره اقل شويه معانا، ده ب 50 جنيه. ده ب 50 جنيه، تمام. مقاساتنا في الحاجات دي من كام لكام؟ من 37 ل 41. ايه الحاجات دي؟ قولي ده بكام؟ ده اطفال دوت. ده اطفال ما شاء الله. في منه الرسمه ديت. في الرسمه ديت برضو حاجات الصيف. في الفواكه ديت. بصوا الرسمه اللي كانت معايا اهو، الوانها اهي. بصي الرسمه اللي كانت معايا اهي، تمام، حلو. ده اطفال. في بقى عندك بصوا دي جديده اهي يا جماعه. بكام؟ 45 جنيه. 45 جنيه اهو. في منها الصبع وفي منها الوش اهو. بصي في برضو حاجه كده، هو نفس الشكل، بس ايه الوش بتاعه اهو. ده كده بيكون شفاف. قلت لي ده سعره كام؟ ده 45. 45 اللي هي بقى ايه الالوان المطرقعه دي، الاصفر والاورنج واللون الفوسفوري، تمام. كل ده لسه نازل جديد. ده الكعب العالي، ده يونيكورن كعب عالي اهو. ده اطفال ولا حريمي؟ ده حريمي. ده حريمي اهو يا جماعه. ده 75 جنيه. بصوا 75 جنيه. في اللبني وفي الروز وفي الاسود. ده مستورده كلها. ده مستورد برضو ب 75، تمام. بصوا بقى ده انا لسه واخداه دلوقتي كده من عنده اهو. بصي ده عامل ازاي، مميز اهو.
بصي الوانه المنت واللون المستردة حلو قوي. في منه ايه تاني عندك؟ اللون ده والاسود. والاسود. بصي الاسود بتاعه برضو بكام بقى دوت؟ ده ب 100 جنيه ده ب 100 جنيه اهو. بصوا بكعب كده يا جماعه، ده برضو من الحاجات الحلوه اهو. ده جميل. بصي برضو الجديد اللي لسه واصل ده الالوان كلها مطرقعه في الصيف اهي اهو. بصي وريني الحته الصفراء. بصي الله أكبر، الروز بصوا عليه. والاصفر والفوشيا والاسود. هات لي بقى حته نمسكها، طلعها لهم برضو بره الكيسه كده عشان اقول لك الملمس. ده بكام؟ 95 جنيه. 95 جنيه اهو. هو دوت شبه الخامه اللي هي كانت الرجالي دي اللي بتبقى طالعه. فرقهم برضه تشكيله كبيره منها بصوا. برضه الرجال. اهو تمام الله ينور. السنه دي برضه بصي اهو. كعب سيليكون برضه طري. ده كعب سيليكون يا جماعه، وده هادي قوي ما فيهوش حاجه كتير خالص. ينفع يتخرج بيه يعني بصي يعني ما بقولكش اللي هو بسيط كده، لا بيتخرج بيه عادي في الشارع ما شاء الله بسيط بس جدا. نينجا اهو. بصي الله ينور. بكام؟ ده ب 75 جنيه. ده ب 75 جنيه. ده مستورد برضو. حلو. ده برضه الحاجات دي مريحه قوي برضه. الحاجات دي برضو أشكال جديده برضه لسه. اهو. الوانها كلها فسفوريات برضه. بصي بس لا، لا، بكام في- بقى ده؟ ده ب 85 ده. ما انا حاسه كده ان هو ايه، بصي لا عامل ازاي؟ ابن ناس كده. واو الله ينور عليك كده مش نفس حاجه في رجلي. ما شاء الله. الاصفر والاورنج والفوشيا والروز. والسيمون برضو اللي فوق تبعنا في أيوة، على حاجه زي هاتي كده الأصفر برضه ده. سعرها برضه معقول شويه. اهو. ده ب 60 جنيه بصي ده 60 جنيه برضه جميل برضه. اهو. بصي برضو الفردة تمام. والحاجات الدباديب دي ايه؟ برضه معانا برضه بكام عرض سعرها؟ برضه 70 جنيه. 70 جنيه منه برضو أكتر من مستوردة. بصي اهو برضو الجديد معاكي اهو. بصي عندك حاجة كده. بصوا ده بقى ايه، الجو ربيع والجو بديع. هو ده المثل بتاعه. طري أصلاً بصوا ده شيك جداً طري في اللبس. اهو بقى. هو مش هيبان بصراحة غير لما تلبسيه يعني. بالظبط. بصي اهو شايفة برضو شكله. الالوان كلها احلى من بعضها الاربع الوان. بصوا يا جماعة في الروز. واللبني والفوشيا والاسود. ما شاء الله. الالوان كلها جميله. بكام بقى ده؟ وليه كعب سنة هو كده. ده 80 دوت. ده ب 80 برضه على جنيه. التليجرام كل الصور دي معروضه على التليجرام بس بالستيشن يعني بتاعها. تمام حلو. في برضو معاكي الجديد اهو. ده برضه لسه موديل جديد برضه لسه نازل. اهو لسه حتى ما انتشرش الموديل ده. هاتلي بقى الحته المفتوحه اشوفها اهي. بصوا يا جماعه بصي شايفه، والارضيه بتاعته اهي برضو معاكي مستورد. ده سعره كام؟ ده ب 85 جنيه. 85 جنيه تمام. فعلا. في هو معاكي الواطي بتاعه ب 65 جنيه. نفس الكعب العالي بالظبط بس الواتش ده بكام قلنا؟ ده ب 65 جنيه. اهو. بصي لو انت مش عايزه اللي في كعب فشيل فلات ده خالص اهو. بصي شكله وتفاصيله. كده بس على اللي بيتفرج على الفيديو مثالي برضه اللي بيتفرج ياخد سكرين بحيث لما يجي هنا ما أيوة. يكونش من كتر الموديلات. صح انت هتيجي لان هو حاطط حاجات ياما. السكرين مهم بالنسبه لي بحيث انا اعرف اطلع عليك بسهوله. صح فعلا عشان ما تجيش تدوخي وكمان هو هيدوخ معاكي. في بقى في الحاجات إلسا الأطفال ده الاطفال برضو. دي اهي. ده ب 60 ده جنيه ده إلسا مستورد. 60 جنيه مستورد يا جماعه. بصي ألوانه كلها في تحفة جميلة. الفوشيا والتركواز واللون الروز. مقاساتنا في الاطفال من كام لكام؟ من اول 20 لحد 35 موجود عندنا المقاسات. حلوة. كل المقاسات ان شاء الله موجوده عندنا كلها، مفيش مقاس مش هتلاقيه. ما شاء الله. بصي برضو اتفرجي كده على الموديلات كده وانت ماشيه اهو. هجيب لك برضو حاجات ايه السعر برضو اقل برضو لو انت عايزه. يلا هو اقل اهو كده حاجه زي كده مثلا ده للبحر وكده. اه الوانه كلها جميله برضه، اربع الوان تحفه. بصي اهو. 45 جنيه. ده الاسود ده اللي هو ممكن تنزلي مثلا مشوار قريب جنب البيت يعني اهو. بالظبط، بصي ده اسود في 45. اسود اهو. 45 ب 45 اهو. بصي في الزيتي بتاعه وفي اللون الفيروزي في الاورنج ده برضو ايه للبحر هتنوري. في الحاجات الجليتر دي برضه نازله ترندي قوي برضه. دي جليتر كده يا سعرها جماعه كويس جدا ومستورده ب 40 جنيه بس. ب 40 جنيه. بتتباع حلو. بره في المحلات ب 60 وب 70. تمام. 40 جنيه بس عندنا. 40 جنيه. اكتر من ده. في منها بصي القلوب اللي جايه دي. هي دي قطيفه ولا ايه؟ اه ده جليتر. بصي جليتر كده في قطيفه اهي. الميه والكلام ده كله عادي بالنسبه لها مفيش اي مشكله. بصي الوانها يا لا جماعه. لا فل مريح جدا. دي الفل النعل بتاعها فل. بكام قلت لي ده؟ ده ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. الحاجات دي كلها ب 35 جنيه معانا برضه في العرض. 35 جنيه برضو معاكي اهي. بصي شكلها عامله ازاي كلها. الاسود برضو ده حلو. ودي نعلها مش ناشف يعني. بس مثلا ده دي كام قلت لي ده؟ 35 جنيه الحاجات دي 35 جنيه اهو. تمام. الناس برضو اللي عايزه حاجه سعر في الحنين اهو. 35. في ميني ماوس ده برضه معانا برضه في العرض ب 35 جنيه. ده ميكي كده معاكي 35 جنيه. اللوز في الروز والاحمر والتركواز والاسود اهو 35 برضه معاه جنيه. فل برضه مريح جدا في اللبس. تمام اهو. عندك يعني السعر الوسط وعندك السعر الحنين. في برضو معاكي حاجه دي كده. برضه نازله ترند جامد قوي برضه بصي سعرها بقى كويس جدا عندنا برضه 90 جنيه بس. ما شاء الله. بصي ده يا جماعه. اللون. بصوا ده 90 جنيه.
الابيض موجود والاسود موجود والكشمير موجود. مقاساتنا برضو فيهم من كام لكام؟ 7 لواحد. الحريم من كله عندنا 37 من 7 ل 41. تمام. هات لي بقى البيج اللي جنبك ده. ده ايه برضو؟ سليبر بتاعه شبهه يعني شويه، بس ده طري قوي. طري جدا مستوى. بكام ده؟ ده ب 70 جنيه. ب 70 جنيه بس. بصوا يا جماعه طري. تمام. دي برضه نازله معانا برضه في العرض، هي ب 70 جنيه برضه مستوردات. دي 70 جنيه برضو. بصي الكشمير بتاعه والاسود والابيض كام؟ 70 جنيه. 70 جنيه. نازله جديده السيور دي برضه. في حاجات برضو كده اهو. بصوا نازله جديده حاجات. الحاجات دي كلها الصور بتاعتها في اللبس هتلاقيها عنده في اول كومنت احنا مثبتينه، اللي هو فيه اللينك بتاعهم. بكام ده اللي انا ماسكاه؟ ب 85. 85 جنيه. وبرده في منه الالوان بتاعته حلو. كشمير برده بتاعه حلو. الجديد ده برضه حاجه برده كده معاكي لو ده انت خرج جديده برضه اهو. لامهاتنا برضه الحاجات دي لحد 42 مقاساته اهو طري برده والوانه كلها تحفه اهو. بصي في اللون الكشمير. دوت. لا هاتي الفضي اللون بتاعه. دوت. بصي الفضي بتاعه الكشمير. 3 الوان. بكام بقى ده؟ ده ب 85. 85 جنيه اهو. خدي سكرين لو سمحتي. بص اللي فيه التوكه ده بقى، ده كده ده ب 70 جنيه. بصي ده ب 70 جنيه اهو. ودي 70 جنيه برضه. بس دي برضو طريه. دي 70 جنيه بس طري. بصي بقى الوانه. بصي اللون الحلو ده. وفي كمان معاكي الاسود ده برضو تحسي ان هو خروج، يعني انت لو لبستيه الناس هتتخدع فيه اهو. تمام. عندك ايه تاني برضو معانا؟ في عنده برضو الكروكسات. تعالي بقى نشوف. الترند السنه دي دوت. بصوا بقى اهو. ده جديد يا جماعه. حاجه كده ايه ده؟ في منه اطفال وكبار صح؟ الاطفال ب 85 والحريمي ب 100. الحريمي ب 100 والاطفال بتاعه 85. فين الوانه؟ خش هات الوانه كده. الروزه دي الروز اهي. بصي دي كده الروز اهي. واللون الموف والاسود. والاسود. تمام. لو انتوا بتحبوا اللعب والحاجات دي، حاجات المدندشه دي شويه. تمام. برضه صغير اهو برضه. في برضو اطفال كده. بصي الاطفال الحاجات دي الشوك. خاماتها عاليه مش يعني ايوه ما انا خامات بحب. الشعب اللي على الفروشه والكلام ده، دي خامات كلها نظيفه وخامات. ما انا بحاول اوريها الأطفال التفاصيل أهو. بتاعته. بكام بقى ده؟ ده ب 60 جنيه. ده ب 60 جنيه يا جماعه. تمام. برضه السيليكون برضه عندنا مراحله كلها برضه. ده حريمي ورجالي صح؟ جميع المراحل من اول مقاس 19 لحد 45. بكام؟ ده كل مرحله لها سعرها يعني بادئ من اول 45 لحد رجاله 70 جنيه. دي تمام. انضف خامه في السوق دي، غير الشعب اللي موجود الناشف ده النعل الطري. ده النعل انضف خامه فيه. تمام. ودي الوانه؟ دي الوان الحريمي اه. ودي الوان الرجالي. هوريكي برضو الوان الحريمي. بصي سيمون. في معاكي اللبني وفي معاكي اللون الموف اللي هو الروز. في منه اكتر من لون. في برضو الاولادي. بكام برضو اللي انا ماسكاه ده؟ ده ب 55. 55. تمام. تعالي جزم البحر شوزات بقى. البحر بقى اهي. وريني بقى الاشكال الجديده. الاشكال ال 3 دي ديت لسه نازله جديده كلها. بصوا بقى يا جماعه بصي الاشكال عامله ازاي. اهو. بصي حاجه كده. ايوه طلع الحاجه احسن عشان تبان برضو مع الناس. بصي اهو. الحاجات دي بقى مقاساتنا اصلا الله جميله دي. بصوا مقاساتنا من كام لكام؟ مقاساتها انا عندي من 23 لحد 45. ما شاء الله. يعني دي كده الاشكال الجديده ودي اللي هي الاشكال اللي كانت التقليديه تقريبا صح كده؟ تمام. الاشكال 3 دي جديده دي. قلت لي لا وريني اشكال اكتر. من كام لكام؟ قلت لي 23 ل 45. 23 ل 5 يعني اللي هو من الصغننين لغايه الكبار. بصي اهو. في اسماء كده مقاسات اللي هي الاطفال كده بصوا. يكون في اشكال ياما فيها. حلو. وريني يا استاذ محمد تاني. هتجيبها في افريقيا. بصوا عندك بقى حاجات رجالي، عندك حاجات حريمي. انت بقى نقي اهو. بصي حاجه كده. تمام. بصوا حاجات كده. بصوا يا جماعه في حاجه برضو دي اهي بمقاساتها. ممكن بقى تاخدي انت وبنوتك شبه بعض، انت وابنك وجوزك شبه بعض. اشكال كرتونيه البنوتات كمان اهي. ما شاء الله. الفردات كلها اهو عليكم حلو. بصوا في حاجه كده اللي هو البيج في كحلي اهو. بصي اسود في احمر. بصي حاجه كده اهو. تمام. قولي بقى اسعارهم. اسعارهم الرجالي 100 جنيه والحريمي 90 جنيه والاطفال 80 جنيه. يعني 80 90 100 كل مرحله ويكون ليها ايه السعر بتاعها. الاطفال برضه عشان يبقوا واخدين فكره عنها. تمام. لبنيات اسماء الاطفال بقى. الاطفال بتاعها. بصي حاجه كده. دي عنكبوته كده. تمام. في بقى حاجه كده اللي هي مينيونز اهو. بصوا خدوا يا جماعه سكرين باي حاجه تعجبك اهو. في معاكي حاجه كده اهي. بصوا الحاجات دي جديده يا بنات. وده الشكل اللي هو الساده ده ده بقى كام لو سمحت؟ تعالي كده. بصي اهو. في برضو معاكي الشكل ده كده
وبرده حته السبايدر اللي جايه دي. ايوه انا عايزه اقول لك دي هتتخطف. ها بصوا يعني دي تقريبا الناس كلها هتيجي عليها اهي. حلوه قوي. انت ايه عمال تجيب ولاد فين البنات؟ مفيش فروزن، مفيش الحاجات الحلوه دي. بصوا دي برضو ولادي ومقاسات كتير. حلو جميل. البنات اهو عشان الناس اللي سالتني على الحاجات دي كتير اهو يا جماعه. وبيطلع برضو جمله وبيطلع برضو قطاعي، يعني انت عايز تاخد جمله عايزه لو بنات الجروبات برضو بياخدوا منك جمله من 3 قطع عندنا، من اول 3 قطع. تمام اهو. بصي تمام حاجه كده. بص حاجه كده برضو معانا اهو. تمام. الاطفال برضو يا جماعه معاكم في مثلا حاجه كده اهي. الحاجات دي ب 25 30 دول عامله 50 جنيه. لا مش فاهمه كام. من 25 30 مقاساتها. المقاس انا بحسب 25 جنيه. قلت ايه ده احنا ناخده 10 دلوقتي. 50 جنيه السعر 50 جنيه بس من 25 ل 30. 50 جنيه طريه. بصي عامله ازاي. دي برضو صنادل كده معاكم عامله 60 جنيه برضه في هاتلي العرض. السيمون بتاعه حلو قوي. بصي الفوشيا والسيمون وفي بقى موف وفي برضو منه الوان كتيره. تمام. سبايدر مان وتوم جيري الحاجات دي برضو كلها. الحاجات دي برضو انت 50 اصلا جنيه. ب 50. اه الاطفال عندك بيبدا من اول كام؟ يعني هو رينجته كلها 50 جنيه ما شاء الله. تمام. في برضو عندنا هاتلي اللي باستك ده عشان في ناس. ايوه 50 جنيه ده برضو اهو عشان لو هو مثلا بيمشي صغير لسه هتلاقيه برضو ايه الباستك ده. تمام. ندخل بقى على الرجالي معاكم اهو. بصوا بقى يا جماعه برضو الكميه ما شاء الله والتشكيل كتير. ورينا بقى الرجالي. بس في موديل الصباع ده برضو ده عملي جدا دوت ومريح جدا. تمام. وشكله جامد. لا صح كده. عملي يعني انا بدي الصحه ويدور فيه اللي هيلبسه. بصوا يعني شكله حاجه جامده. انا شوف عاملي جدا ما شاء الله على ضمانتك. والله توفيق ربنا. الله يبارك. زي كده واللون دوت الابيض بتاعه في اسود والازرق برضو بتاعه جميل والاحمر في اسود والازرق في ابيض اهو. الازرق البترول بتاعه برضو تحفه اهو. مقاساتنا من كام لكام؟ ده من 41 ل 45. من 41 ل 45. ده موديل اللي معانا ده ب 100 جنيه ده. ده ب 100 جنيه. هتروح بقى لو في محل شبابي هيحسبوا لك 130 140. الرياضيه دي برضو كلها في الحاجات دي كده اهو. بص برضو اهو ده من هنا كده قماش برضو خامته حلوه. الحاجات دي كلها عندنا ب 110 برضه بتتباع ب 150 و ب 160 جنيه. 110. تمام. اشكالها كلها خرائطها اشكال كتيره منها 110 وفي منها اكتر من شكل. بص بقى هتلاقي ايه منهم اشكال معاك برضو حاجه كده. اللي يعجبك خد اول على طول كده سكرين شوت. ده برضو 110. 110 كده برضو حاجه كده معانا كام دوا؟ ده ب 110 ده ب 110. في الجوتشي دوت والاديداس. دي فرد يعني ايه؟ لا ده شكل وده شكل. ايوه ده بصي اهو ده كده موديل وده كده برضو موديل. كل موديل بالوان. كل موديل بالوان. في برضو حاجه ارخص من السعر دوت صح؟ تمام. بص في النايك ده برضه لسه جديد حاجه كده برضو اهو. بصي ده بكام؟ 110. 110 اوريك الارض عليه ده بكام؟ ده حاجه زي كده عامله 65. وروهولنا برضو. بصوا حاجه كده 65 جنيه عليه كده زي فراشه كده او مش عارفه دي ايه اهي. بصوا 65 جنيه يا جماعه اهو. تمام. وفي برضو منه الوانه. في برضو معانا حاجات كده برضو دي بصبع برضو سعرها 50 جنيه بس اهي. دي 50 جنيه يا جماعه الواحد اهو. تمام. نعل طاري برضو حاجه كده اهو 65. دي 65 جنيه. بصوا برضو اهو في معاك مثلا اشكال منها. دي حاجات فلات يا جماعه. تمام. في برضو معانا حاجه كده اهي عامله 45 جنيه. بصوا يا جماعه عامل كام؟ 5 وكام؟ 45. 45 اهو. بس ده الارضيه بتاعته بصي اهو. تمام. في منه الوان؟ لا ده لون واحد ده لون واحد. الاسود منك الاول ماشي معايا في برضو عندنا حاجات كده الوان فوسفوريات كده اهو. بص ده في منه الاحمر والاسود واللون الفسفوري. كام ده؟ 45 جنيه. 45 جنيه. في برضو معاكي حاجات بقى نرجع للحريمي تاني. في الحاجات دي كده جديده برضو معاك. سعرها كام؟ 50 جنيه بس. 50 جنيه يا جماعه. نعل طاري برضو. بصي اهو دي النعل بتاعها طاري. تمام. 50 جنيه. في برضو معاكي حاجه كده اهو. بصي في تركواز وفي منها الفوشيا وفي منها الوان تانية. ده ب 50 جنيه اهو. خد سكرين باللي عاجبك. في حاجات برضو كده اهي اشكاليه يعني كل موديل برضو فيه منه الوان. كل موديل فيه منه الوان. التشكيله دي ب 60 جنيه اهو. دي كده الحاجات دي 60 جنيه. ديت اللي هي طالعه منها الكرتون التاني ده. بالظبط. تمام.
برضه موجوده برضه ترندي قوي. حاجات كده برضو دي يا جماعه ترند اهي. بصي 65 جنيه. ده 65 جنيه. تمام. وده اللي انت كنت ماسكه لنا صح؟ اللي هي دي كده ايه الخامات بتاعته، في الوان منه. في برضو معاكي حاجه كده اللي جاي دوت اهو يا جماعه. بصوا حاجه كده، ده كعبه عالي اهو. بصوا وفي نفس الوقت طري، يعني مش نشف عليكي. في منه اللون اللبني واللون الموف. بصي الموف بتاعه حلو ازاي، وكمان اللون المستردة. ده سعره كام معانا؟ 85 جنيه. في برضو معاكي ده اهو، ده عباد الشمس 75 جنيه. جميل مستورد. تمام. في برضو معاه كوتشي يا جماعه اهو، ده الجديد بقى عنده. الحاجات دي موديلات جديده برضه، وفي حاجات كتيره برضه معروضه على التليجرام. مش المكان هنا ما يسهاش برضه، طبعا على التليجرام كل الاشكال دي معروضه. تمام. حاجه بكام؟ زي كده مثلا عامله 170 جنيه. 170 جنيه. الحاجات دي كلها التشكيل ده كله. بصي الحاجات دي كده اهي 170 برضو. 170 جنيه كلها لسه موديلات جديده. الحاجات دي برضو كده معاك اهو. الكعب الجديد بكام؟ 170 جنيه. 170 جنيه. كده 175. حاجات كده لسه برضه موديل جديد ده 175 جنيه اهو. ده موديل تاني برضه. حاجات كده برضو كام؟ 175. 175. تمام اهو. في برضو حاجات كده بنات اهي بكام برضو؟ نفس السعر 175. والجوردن بكام؟ عندنا رجالي. بصوا في برضو عندهم الجوردن برضه عندنا 200 جنيه الرجالي. ب 200 الرجالي 200. والحريمي اللي بره 180. الوانه كلها هي برضه الالوان الجديده دي. الحريمي ب 180 جنيه دي لون 2 اهو. 3 4. تمام. ده برضو الجوردن الالوان بتاعته. تمام. الشرابات دي كلها برضه عندنا سعر فيها كويس برضه، بادئه من 130 لحد 150. تمام. اشكال كتيره جدا على التليجرام هيشوفوها. اهم حاجه خشوا على التليجرام بتاعهم، مش تشوفوا بقيه الكوليكشن بتاعهم. سكرين باللي هجيبك سكرين. اه. سكرين عشان لما تيجي انت هنا تعرفي تطلعي حاجتك بسهوله. تمام. في الكوتشيات دي برضه لسه جديده برضه. حاجات كده الوان برضو الصيف كلها هي برضه ايه اهي. بس 180. الاضاءه هنا مش حلوه، فمش مبينه الحاجه قوي. بصوا الحاجات دي كده اهي. ايوه الله ينور عليكم. كام برضو الحاجات دي؟ الحاجات دي 180. تمام. 170. حاجه كده 170 اهو. 150. في برضو حاجه كده ده بكام؟ 150 جنيه. ده ب 150 جنيه. كل الاشكال دي على التليجرام تلاقيها معروضه اهو. بصي عنده برضو ايه حاجات كتير. انت حريمي ورجالي بس ولا في هنا كمان اطفال؟ حريمي ورجالي واطفال. حريمي ورجالي واطفال. بصي الرجالي برضو بتاعه اهو. متوسط سعر الرجالي بقى 140 لغايه 200. من 140 لغايه 200. الزيتي دي بكام؟ الزيتي دي عامله 140. تمام. بصوا اهو. في برضو حاجه كده الثلاث الوان دول دي عامله 180 جنيه. 180. اللي ده الثلاث الوان دول ب 180 دول. اللي هناك برضو 180. تمام. في ده برضو 190 عامله 180 جنيه. كل ده مستورد. في المصري بتاعه بقى ب 150 جنيه. ما شاء الله. كل الصور دي على التليجرام بقى. بيجي الصور دي كلها على التليجرام. وعندنا شحن لاي مكان يا جماعه. في برضو بصي الكوتشي ده برضو يا جماعه، يعني ده كوتشي جديد لسه موديلات جديده برضه لسه نازله برضه اهو. 220. بصوا الحاجات دي كواليتي عاليه بتاعتها، مش الشغل اللي موجود في بقيه المحلات. ده انت قلت لي سعره كام؟ 220 ب 220 يا جماعه. ده بري. تمام. برضه. بصي برضو الحاجات دي الالوانه اهي كلها هتلاقيها على التليجرام برضه. الحاجات دي كلها ب 130 وب 140. 130 و140 حسب برضه الموديل ده. تلاقي كل الحاجات دي على التليجرام. يعني هو بيديكي بس كده كنموذج، وانت بقى لو عجبك بتكملي بقيه اشكاله على التليجرام. في حاجه برضو كده الوانها برضه بكام دي برضو؟ دي ب 160. 160. ثلاث الوان تحفه، الثلاثه احلى من بعض ما شاء الله. تمام. الرجالي ده بكام؟ الرجاله ده ب 110. 110. بس برضه الحاجات دي بتتباع بره اغلى من كده بكتير. الحاجات دي كلها مستورده في اتنين. ما شاء الله. دي هاي بصوا في برضو منه الاسود وفي منه الكحلي كحلي اهو. واحد كحلي واسود والاسود فحم. بس والاسود في احمر اهو. طب هات لي بقى ده كده عشان ده جاي على سنيوي شويه. بصوا بكام دوا؟ ده ب 110. ما ده مميز يعني. بصي ده كده لما تيجي تشوفيه هتلاقي خامته مميزه ومختلفه. وبرده في منه الوان اهو يا جماعه. ده على عبايات سيناوي بقى، وكله يبقى طقم سيناوي في بعضه كده. 70 جنيه دوت. بصوا حاجه كده ده بكام؟ 70 جنيه بس. ده ب 70 جنيه يا جماعه. في منه البيج وفي منه اللون الزيتي واللون الاسود اهو. 70 جنيه بس. 3 الوان 70 بدل 90 جنيه. في الصنادل الرجالي دي اهو. انت بتقولي ايه؟ غاليه شويه بس ايه؟ بس خامتها بقى نضيفه جدا بصوا ونعمها مريح، يعني كانك مش لابس حاجه في رجلك اهو. بصوا يا جماعه حاجه كده
الحاجات دي رياضيه. كحلي ورصاصي. حلو الاحمر الرصاصي ده، بصوا ده، بس هو كوزن حلو. يعني بالظبط ريشه، يعني بصوا كانه مش لابس حاجه في رجله. كوزن وزنه حلو اهو. بكام بقى الحلو دوت؟ ده ب 190 جنيه. 190 جنيه اهو. خد كده سكرين برضو بالحاجه اللي عاجباك. ده ب 2 سكوتش، ده 3 سكوتش من اللي برضه. ده 2 سكوتش كده من هنا، وفي كمان 3 سكوتش منه اهو. بصوا ده كده 3 سكوتش يا جماعه بنفس السعر. ده نفس السعر. ومقاساته من كام لكام؟ ده من 41 ل 45. من 41 ل في 45. بقى الاشكال الجديده بقى برضه كعب اعلى شويه. ده كعب اعلى شويه برضه. الحاجات دي كلها هتلاقي صور على التليجرام عندنا برضه اهو. كل ده شغل جديد يا جماعه. بكام؟ ده 230. 230 جنيه اهو. بص الفرده اكتر من الاثنين. في بقى اهو. بصي معاكي اللي هو الكحلي ده، ومعانا موديلات مميزين كلهم. الجري ده اهو. بص بقى المطرقع ده اهو. بصوا يا جماعه ده برضو اهو. بص النعل وبص الحاجه، وفي كمان منه الاسود في جري اهو. دي موديلاته كلها. بكام بقى اللي احنا ماسكينه؟ ده 220. 220 كل موديل فيه الثلاث الوان بتوعه. كل موديل بالثلاث الوان بتاعته. حلو. حاجه برضو كده معاكي. ده سعره كام؟ 45. ده ب 45 جنيه بكل الالوان بتاعته. لسه نازل جديد برضه. بصي برضو الكاو دي بكام معانا؟ ده ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. في حاجه كده مستورده 65 جنيه. الاخضر والابيض والروز 65 جنيه. كله عندنا ب 70 جنيه. بصوا الحاجات دي كده يا جماعه 70 جنيه اهو. بصي ده في كمان ديليتر كده من هنا، وكعبه عالي سنه صغننه اهو، من 37 ل 41. وعنده موديلات كتيره يعني. احنا برضو بنحاول كده بصي ان احنا ايه نلقط لك كده يعني حاجات. التشكيل كلها في المحل. التليجرام. التشكيل كلها تعرف تختاري براحتك وتيجي هنا الطلب اللي انت عايزاه. وتاخد لك الصوره من على التليجرام وتقول لك انا عايزه ده. اهم حاجه سكرين عشان تحسي ان انت هنا برضه عارفه تتفرجي براحتك. يعني عايزه اقول لك بصي هو حاطط كذا كذا موديل كده انت ياما، فانت هتيجي هتدوخي، فانت هاتي السكرين بتاعتك من الفيديو او من على لينك التليجرام بتاعهم. الاسترات دي برضه لسه جديده حاجه كده الاستراس ده اهو بكام؟ 110. 110 الوانه كلها تحفه اهو. الشفاف بتاعه حلو قوي دوت. الالوان كلها حلوه بعض. والفضي برضو بتاعه اهو يا جماعه جامد جدا. وبكده يا بنات يكون انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنسوناش في لايك سبسكرايب. ميرسي جدا ليكم من حسن المتابعه. اي حاجه عايزينها ابعتوها لهم، ما عندهمش احنا لاي مكان. بحبكم جدا في الله. كنا معاكي النهارده عند محل مرمر.